Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, kita akan tengok video untuk chapter pengiraan terakhir untuk EPO 359. Okay. So, chapter terakhir ni ialah AC voltage controller ataupun AC voltage regulator. Okay. So, AC voltage controller ni adalah jenis AC to AC conversion. Okay. Dia asalnya AC, dia convert balik ke AC. Okay. Sebab apa dia nak convert AC to AC? Nanti kita akan tengok Okay, so untuk chapter ni, dia punya learning objektif yang pertama sekali ialah to understand the operation and characteristic of AC voltage controller. Okay, so kena tahulah kenapa dia tukar AC kepada AC semula. Okay. Yang kedua, to examine the performance parameter of AC voltage controller. Okay, bila sebut performance parameter ni bermakna ada pengiraan berkaitan dengan power output, power factor dan sebagainya. Sama macam chapter 3 iaitu rectifier. Okay, kemudian yang ketiga ialah to learn the principle of the operation of AC voltage controller circuit. Okay, so dalam ni dia awak akan tengok AC to AC controller ni dia ada berapa jenis. Yang keempat, to learn the techniques for simulating the AC voltage control circuit. Okay. Okay, kita tengok dia punya introduction. So, kena kenal dulu lah apa itu AC to AC converter. So, AC to AC converter is used to obtain a variable AC output voltage from a fixed AC voltage. Okay. So, ni adalah function dia. Okay, sebab dia nak output dia, output AC tu dia boleh vary kan. Maknanya dia boleh ubah. Okay. Sama ada dia nak rendahkan ke ataupun dia nak tinggikan. Okay. So, kalau ikut kan, sebelum-sebelum ni ada student tanya saya, kenapa kita tak guna transformer? Okay. So, sebab transformer pun dia boleh step up dengan step down. Okay, so apa beza dia dengan transformer? Transformer dia tak boleh tukar dia punya level voltage semasa tengah operation. Maksudnya dia punya winding tu adalah fix. Okay, awak punya winding N1 dan juga N2 tu adalah fix. Dia tak boleh ubah. Okay, so kalau ratio dia tak boleh ubah, maka dia punya input output dia akan maintain sampai bila-bila lah. Okay, tapi kalau kita guna power electronics punya converter, okay, dia gunakan electronic switch untuk control dia punya output tu. Okay, semasa tengah operation, maknanya masa tengah run tu dia boleh ubah dia punya value. Okay, sama konsep macam DC chopper lah, cuma DC chopper tu guna untuk DC to DC converter. Okay, so it is used to change the AC voltage from one level to another. Okay, dia nak ubah magnitude AC voltage tadi. So, the AC to AC converter is also called AC regulator ataupun AC voltage controller. So, dia punya major application dia yang pertama digunakan untuk induction heating in meteorological industry, induction motor speed control, for fan and pump drive, lighting control, on-load transformer connection changing. So, kalau awak tengok dia punya application ni, dia mention pakai kat mana-mana ni. Okay, ini disebabkan karakteristik yang dia boleh ubah dia punya AC value tu daripada rendah ke tinggi. Okay, lighting control mungkin dia nak control light dimming, nak cerah lampu gelap. Okay, untuk induction heating mungkin dia nak control dia punya temperature. Okay, induction motor speed nak control dia punya speed motor. Okay, so due to their high efficiency, compact size, flexibility and adaptability. Okay, disebabkan dia pakai power electronic switch, jadi dia punya size tu lebih compact. Dia tak adalah kena pakai transformer yang ada banyak winding, ada banyak laminated steel yang berat tu. Okay, so the main disadvantage of using this circuit is the presence of harmonics.
okay, in the supply current and load voltage. Jadi bila kita gunakan electronic switch ni, harmonics ni memang tak boleh nak elak lah. Okay. Tapi modern punya converter, dia ada filter lah yang boleh filterkan harmonic ni. So there are two different type of switching control techniques used in practice to control AC output voltage. Okay, ini saya akan terangkan dalam nota saya, nota supplementary saya lah. Saya dah buat ringkasan. Okay, so kita pergi kepada nota supplementary. Okay, so nota supplementary ni boleh tengok dalam Google Drive, dalam folder supplementary note, tengok supplementary note chapter 6. Okay, so AC voltage controller dia ada dua jenis. Okay, dia ada jenis. Yang pertama jenis phase angle control. Okay, this is the first type, and the second type is the integral cycle control. Okay, jenis kedua ialah integral cycle control, ataupun nama lain dia ialah on off control. Okay, dia ada banyak nama, jadi bila sebut ni awak kena kenal lah yang mana satu. Okay, so dia ada phase angle control dan juga integral cycle control. Okay, so apa bezanya antara phase angle control dengan integral cycle control? Okay. Okay, so sebelum saya pergi kepada beza dia, okay, so setiap jenis ni sama ada phase angle control ataupun integral cycle control, dia boleh pecah kepada dua mode pula. Okay, dua jenis circuit, and setiap circuit tu dia pecah kepada dua jenis mode, iaitu kita panggil dia yang phase angle control dan juga integral cycle control ni adalah type of switching. Okay, type of switching. Manakala jenis circuit dia pula, okay, adalah jenis unidirectional dengan bidirectional. Okay, ini bermaksud phase angle control dia boleh ada unidirectional dengan bidirectional. Integral cycle control pun dia boleh ada unidirectional dan juga bidirectional. Okay, so kena ingat jenis ni. Okay, now kita pergi kepada dia punya perbezaan antara phase angle control dengan integral cycle control. Okay, so dia punya keyword dekat sini, kalau phase angle control dia bermaksud dia ada dia punya firing angle. Okay, dia ada dia punya firing angle in between 0 sampai 2 pi ataupun 0 sampai 360 lah. Okay, dia ada firing angle. So kalau waveform tu jenis ada potong-potong macam ni dalam satu cycle, bermakna dia adalah jenis phase angle control. Okay, ataupun dalam soalan dia mention the firing angle is berapa degree. Okay, bermakna dia adalah jenis phase angle control. Okay, itu karakteristik untuk phase angle control lah. Okay, bermakna dia ada firing angle, dan firing angle dia mesti dalam range 0 hingga 360. Okay, itu dia punya karakteristik dia. Okay, identity dia yang membezakan dia antara phase angle control dengan integral cycle. Okay, sekarang kita pergi kepada integral cycle pula, ataupun nama dia on off control. Okay, so kalau phase angle control, dia akan control within one cycle. Okay, within one cycle. Tapi untuk integral cycle pula, dia akan on sebanyak berapa cycle, kemudian dia akan off sebanyak berapa cycle. Okay, dia tak potong di tengah-tengah satu cycle ni. Okay, untuk integral cycle, dia tak potong di tengah-tengah satu cycle ni. Okay, dia akan potong complete cycle. Okay, dia akan potong complete cycle. So kalau kata
kalau kita tengok nama dia, on off control, bermakna dia akan on berapa cycle, kemudian dia akan off berapa cycle. Okay, waveform dia tak ada potong-potong kat tengah-tengah sini. Dia akan potong complete. Kalau ada complete cycle, kalau tak ada langsung. Okay, so kalau tengok kat sini sebagai contoh, okay, yang garis hitam tak putus-putus ni ialah cycle yang on. Garis hitam yang berputus-putus ni ialah cycle yang off. So kalau tengok kat sini, kita ada 1 cycle, 2 cycle, 3 cycle. Okay, 3 cycle dia on. Okay, kemudian 1 cycle, 2 cycle dia off. Okay, kemudian 1 cycle, 2 cycle, 3 cycle dia on balik. Okay, jadi dia akan alternate on off, on off, on off. Sebab tu kita panggil dia on off control. Cuma setiap kali dia on, kita akan set lah berapa cycle kita nak on. Setiap kali dia off, berapa cycle dia nak off. So untuk integral cycle, dia ada dia punya firing angle, tapi firing angle dia tak fire dekat tengah-tengah cycle macam ni. Okay, so firing angle are always at 0 ataupun 360 lah, atau ada dekat 0 hingga ke 2 pi. Okay, okay, 0 hingga ke 2 pi. Sebab dia akan on off, dia akan on complete cycle, dia akan off pun complete cycle. Okay, itu adalah beza utamalah antara phase angle control dengan integral cycle control. Now kita pergi pula kepada unidirectional dengan bidirectional. Okay, so kalau ikutkan dalam nota awak, sebenarnya walaupun phase angle control dia ada uni dengan bidirectional, integral cycle control pun dia ada uni dengan bidirectional. Okay, tapi untuk integral cycle, dia tak kisah ke uni ke bidirectional ke, dia punya formula dia sama. Sebab karakteristik firing angle ni dia tak tembak di tengah-tengah waveform. Okay, jadi dia boleh gunakan formula yang sama untuk pengiraan. Tapi untuk phase angle control, dia ada beza kalau unidirectional dengan bidirectional. Okay, kalau tengok in term of circuit pun dia beza. Okay, so kalau unidirectional, uni ni bermaksud satu. Uni ni bermaksud satu. Okay, bermakna dia boleh kontrol satu arah saja. Unidirectional, dia boleh kontrol satu arah saja. Okay, jadi kalau tengok dekat circuit ni, okay, disebabkan dia adalah AC to AC converter, bermakna on positive cycle current boleh lalu. Okay, on negative half cycle pun current boleh lalu. Okay, dia boleh pergi, dia boleh patah balik sebab dia adalah AC to AC. Okay, so untuk clockwise kita kena provide jalan kat dia. Okay, untuk anti clockwise pun kita kena provide jalan dekat dia. Okay, so kalau unidirectional ni, dia akan ada satu thyristor, satu diode. Okay, itu dia punya konsep dia lah. Untuk unidirectional, dia akan ada satu thyristor, satu diode. Okay, sebab satu directional ni ataupun unidirectional ni menunjuk kepada thyristor ni. Okay, sebab thyristor ni yang awak kena masukkan dia punya firing angle. Okay, so kalau based on circuit kat dalam gambar ni, okay, so dia hanya boleh control on positive half cycle. Maknanya untuk clockwise saja dia boleh ada firing angle. Anti clockwise dia tak ada firing angle. Sebab anti clockwise dia pakai diode. Diode dia tak ada gate. Okay, diode style ada supply dan voltage terlebih daripada 0.7 dia akan on. Okay, tapi untuk thyristor ada supply voltage lebih daripada 0.7. Okay, tapi kalau tak ada supply kat gate, dia tak ada connection. Okay, so bentuk waveform dia macam ni lah. So kalau kita buat dia punya paksi, okay, untuk voltage,
So disebabkan dia cuma boleh control on positive half cycle, kita set dia punya firing angle berapa. Jadi sebelah positive half cycle, dia punya waveform dia akan ada bahagian yang hilang lah, ataupun dipotong. Okay. Tapi di sebelah negative half cycle dia penuh, sebab diode ni kita tak boleh control. Okay. So positif ada firing angle, negatif ada, positif ada, negatif ada. Okay. Itu untuk unidirectional. Kalau bidirectional pula, okay, dia ada dua thyristor. Maknanya sebelah clockwise dia ada thyristor, anti-clockwise pun dia ada thyristor. That's why kita panggil dia bidirectional. Bidirectional, bi ni bermaksud dua lah. Okay. Positive half cycle kita boleh control, negative half cycle pun kita boleh control. So bila tengok dia punya waveform dia, positif pun ada firing angle, negatif pun ada firing angle. Dan normally alpha untuk positive half cycle ni dia sama dengan alpha untuk negative half cycle, sebab dia nak balancekan dia punya waveform ni. Okay, jarang-jarang sekali lah alpha dia tak sama. Okay, so for the next video saya akan tunjuk cara macam mana nak kira average dengan RMS output voltage bagi circuit phase angle control dan juga integral cycle control, yang saya dah pecahkan kepada beberapa case lah.